أشهد أن لا إله إلا الله. Jam 10 itu akses jalan menuju ke Nabawi ditutup ya. Jadi jalan masuk Nabawi itu polisi ini sudah malang mobil daerah oleh padahal sholatnya jam 12, jam 10 itu mangkat jam 10 ya kasek di paling telat ya jam setengah 10. Cuman tadi juga kebagian sholat kan Masjid Kuba. Aduh oleh تبدأ اتصل؟ ها؟ نعم. اجي الاحتري اقل حاجه يبالك 20 دقيقه اقل حاجه. لان دوب احنا نمشي في المسعى دوب نمشي احنا من العله دول. Jebol Gunung Uhud. San apa jenenge? Sunset. شوف سمك كبير. ها؟ سمك كبير.